kamatis guys. Kamatis. At saka guys, tag-ulan na. Kaya kain tayo guys. Diba? Pasensya na guys ha. Maingay kasi. Kasi yung ulan. Sarap. Sarap. Diba? Diba? Sarap nito guys. Sarap. Dapat. Try natin to. Fish. Wait lang. Masarap siya guys. Luto siya ng nanay ko. Masarap. At saka guys, nakalimutan ko pala mag-pray. Pray muna tayo guys. Lord, salamat po sa pagkain nito. Salamat po sa mga biyaya. Lord, salamat po na Jesus name I pray. Amen. So guys, yun. Pabutin natin to ng 50 likes para makapag-live tayo. Diba? So guys, yun. Yun. Muna tayo. Ayan. Ay, nakabro. Sarap po. Ayan po. Ito guys, sobrang sarap. Ay, naku po. Napapasarap guys yung sarap natin, no? Pasensya na kasi na maingay kasi umulan talaga ngayon. Sarap-sarap guys, oh.
Man. Sarap. So guys, sabihin nyo po kumain guys ha. Sabihin nyo, sarap eh. Oh, tomato. Guys, sarap guys. So guys, dito na tayo magtatapos dahil hindi ko pa naubos. So guys, dun na tayo magtatapos guys. Bye-bye! At saka, subscribe or like and share this video. Bye-bye!